Left na yan, left. Inisa lang, inisa. Konti lang. Hindi, ano na, mix na pala. Kasi wala na yung... Win! Ayusin mo, may video. Ay, walang gana, walang gana. Walang gana, guys. Center konti. Nakalive ka, ha? Mapriso ka. Kapanting mo ang elbow mo. Jet. Yeah. Mapriso ka. Uy, tinitigan pa talaga. Yun. Elbow foul. Roy, madaya ka, Roy. Ay, may ano pala, shoutout dyan. May dayo tayo dito, tag-ibang bansa. Ay! Win! Center konti. Batang ugat, ayusin mo ah. Shoulder. 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 Pati si ano? Si Michael, shoulder mo. Pasok, yan. Agoy! Apat! parang tudyong kami. Doy, parang tuod yun, Doy, ah. Parang tuod yung kamay mo. So, parang tingnan mo naman yung damit, oh. Arm wrestling. Strap. Grabing lakas no. Ay, sa damit. Damit talaga yung Dahil nagdadala. sa damit ni Batang Ugal. Diba talaga to? Arm wrestling. Tinutulungan ng damit, eh. Mababa. Shout out sa 1 million viewers natin dyan. Mga Anton Vlog. Match lang, match! Ay, tinitigan ko! Tinitigan! Shoulder. Center konti. Yun, shoutout sa 2 million viewers, Boss GR! Saan ka na? Ikaw yung inaantay dito! Abanti elbow mo naka-white. Abanti konti ang elbow. Elbow. Yan. Pen. Jonas. Jonas win! Dylan. Dylan. Just watching. Dilain. Thank you for watching. Layalin. Friends Skyler. Thank you. Shoulder. Yun. Pen. Batang labong win! Inagawan niya yung center ah. Referee grips. Shoulder bakit? Konti. Center konti.